کہا, آپ ترجمہ کریں. جو سوال ہے اس پہ کوئی؟ نہیں کوئی سوال نہیں, آپ ترجمہ کریں. نہیں میں نے کہا آپ نے بہت اچھے سے پڑھا ہے جس طرح مرزا مسرور صاحب پڑھتے ہیں نا, اسی طرح آپ نے بھی پڑھا, لگتا ہے انہیں سے سیکھا آپ نے. مرزا مسرور صاحب تو ماشاءاللہ وہ ان کو وہ عربوں سے اکثر عربی میں ہی بات کرتے ہیں, ان کو عربی بولنی بھی آتی ہے. اچھا اب میں یہاں پہ بھائی وہ امتیاز بھائی کہہ رہے ہیں کال اٹھائیں تو ان کی لے لیں. اب اس میں لکھا ہے پس تو جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کر, وہ چاہتے ہیں کہ اگر تو لوچ سے کام لے تو وہ بھی لوچ سے کام لیں گے. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے اور تو ہرگز کسی بڑھ بڑھ کر قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی بات نہ مان. ٹھیک ہے, ذلیل کا یہاں پہ سخت لفظ اللہ تعالیٰ نے بڑھ بڑھ کے قسمیں کھانے والے کے لیے استعمال کیا. اور اس پہ ہم تو خیر بڑا اچھا جواب دیتے ہیں غیر مسلموں کو, کرسچنز کو, لیکن وہ نعوذ باللہ اس پہ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھانے سے منع کر رہا ہے اور قسمیں کھانے والے کو ذلیل شخص کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ جو کرسچنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جس طرح آپ لوگ الزامات ڈالتے ہیں نا حضرت مسیح موعود کے باتوں پہ اپنی طرف سے, اسی طرح وہ بھی اپنی طرف سے بات ڈالتے ہیں کہ یہاں پہ تو قسمیں کھانے سے منع کر رہا ہے, اور خود جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں. تو یہ دیکھتے جائیں, یہ اب دیکھتے جائیں کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ آپ سے کوئی لنک تو نہیں ہو رہی کہیں, غور کریں. ٹھیک ہے تو سکر بھائی ابھی ترجمہ چل رہا ہے سر, ترجمہ چل رہا ہے. ٹھیک ہاں ہے جی. چلیں. اچھا, اور تو ہرگز کسی بڑھ بڑھ کر قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی بات نہ مان جو سخت عیب جو اور چغلیاں کرتے ہوئے بکثرت چلنے والا ہے, جو بھلائی سے بہت روکنے والا, حد سے تجاوز کرنے والا اور سخت گناہ گار ہے, بہت سخت گیر. اس کے علاوہ زنیم ہے. زنیم کا جو ہے آپ اپنی کسی بھی جگہ کسی بھی قرآن مجید کی جو ہے اپنے آن لائن قرآن کھول کے اس کا ترجمہ کر لیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایلیجیمیٹ چائلڈ, اردو میں زنیم ولد حرام. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتا کے وہ ہم کرتے ہیں سکر بھائی, وہ امتیاز بھائی کو بات کرنی ہے. کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن ایسے شخص کی برائیاں بتا کے اس کے لیے سخت لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے جی امتیاز بھائی. جی ساحل بھائی جزاک اللہ خیر. اچھا میں اصل میں نا تھوڑا بزی تھا, میں نے ڈسکنیکٹ کیا, مجھے لگتا ہے کہ ٹروتھ بھائی کچھ کہہ رہے تھے جب میں نے ڈسکنیکٹ کیا, تو شاید وہ شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے. وہ چلیں وہ اب ضرورت نہیں رہی, لیکن میں چلیں ایک چیز پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. ابھی آپ کسی اور کی براڈ پہ جا رہے ہیں کہ آپ کی اپنی براڈ لگانے لگے ہیں؟ نہیں اصل میں بزی ہوں ٹروتھ بھائی, میں جاب پہ ہوں. اچھا, کیونکہ میں نے کہنا تھا کہ اگر آپ کو وہ مسٹر بومبیسے اگر نظر آئے ہوں تو اگر ان کو انوائٹ کر دیں اس براڈ پہ. اچھا ٹھیک ہے بھیا. اور میں نے ان کے ساتھ بات کرانی تھی ساحل سے, اور امتیاز بھائی معذرت, میں معذرت کرتا ہوں امتیاز بھائی, میں معذرت کرتا ہوں. ٹھیک, کیونکہ آپ کریں بات. شکریہ جناب, بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا تو سکر بھائی میرے پیارے بھائی, یہ جو آپ نے زنیم کا لفظ یوز کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ولد الحرام, کیا آپ اس کے اوپر قائم ہیں؟ آپ قرآن مجید کا کوئی بھی آپ اپنی سائٹ سے قرآن مجید کا سر میں اعتراض نہیں کر رہا, صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ قائم ہیں اس ترجمے پہ؟ سر آپ اپنے قرآن مجید کو جس کو آپ جس ترجمے کو مانتے ہیں اس کو کھول کے ادھر سے پڑھ لیں. میں یا تو کہوں نا کہ میں اس ترجمے کو نہیں مانتا تو پھر آپ مجھے کہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ قائم ہیں؟ تو پھر اس کا جواب دیں. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے, کس وجہ سے کر رہا ہے, پورا سمجھائیں ہمیں. میں آپ سے نہ تو اعتراض کر رہا ہوں نہ کچھ کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ترجمے کے اوپر جو آپ نے ابھی کیا ہے آپ اوکے ہیں, ڈن ہے, لاگ کر دوں؟ دیکھیں یہ جو پہیلیاں وغیرہ نا یہ نہ کھلیں. میں نے یہ پہلی بوجھ مطلب آپ میری سہیلی بننے کی کوشش کر رہے ہیں, پہلی بوجھ. لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ پہیلیاں چلے میں اپنی بات رکھتا ہوں. آپ نے لاک کروا دیا. آپ نے کہا کہ زنیم کہتے ہیں ولد الحرام کو. اب میں زنیم ہوتا ہے ولد الحرام, اور ولد الحرام کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے وہ مجھے تفسیر صغیر
مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جی ہے، اس کا پیج نمبر 763 ہے سیکر بھائی، جو سیکر بھائی کہتے ہیں قرآن مجید میں زنیم کا جو لفظ ہے، سن تو لینا میرے بھائی، زنیم کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے بتا دیا کہ زنیم یعنی ولد الحرام جو آپ نے کہا ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی قوم کا فرد تو نہیں ہوتا لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اب جو ذکر بھائی بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے، وہ خراب ایسے ہوا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، بڑا مجھے اس کے پر اس نے کہا کہ ہماری قومیت سے ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہیں اور ہمیشہ اس خاندان کے اکابر امیر اور والیان ملک میں رہے۔ وہ سمرقند سے ایک منٹ بات تو سن، اور نہیں کر رہا پرسنل اٹیک، نہیں کر رہا اور نہیں کر رہا پرسنل اٹیک، منع کیا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے کہا تھا نا سٹینڈ لینا، بس چپ کر، پرسنل بات نہیں کرنی آپ نے، میں نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کر رہے ہیں آپ، نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، بالکل بھی نہیں کر رہا۔ نہیں کر رہے ہیں آپ، او یار میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، آپ کہتے پرسنل اٹیک کر رہا ہوں، حوالہ پڑھنا پرسنل اٹیک ہوتا ہے؟ حوالہ بھی نہیں پڑھنا آپ نے پرسنل اٹیک نہیں کرنا، کیونکہ جو آپ حوالہ پڑھ کے جو سمجھ آپ کریں گے نا وہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں کوئی سمجھ نہیں دوں گا، میں تو آپ سے سمجھ لینی ہے نا۔ نہیں، جو ہم جس چیز کو مانتے ہیں اس پہ آپ بات کریں نا، آپ اپنی طرف سے اسی پہ بات کر رہا ہوں، اسی پہ کرنے لگا ہوں، لیکن جو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں آپ نے پرسنل بات نہیں کرنی، لیکن اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ جو زنیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ولد الحرام، اور ولد الحرام کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ مجھے مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے مل گئی۔ اب میں نے ایک پیر صاحب ہیں ان کی کتاب کے اندر پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ میری جو قوم ہے نا وہ سن تو لو یار چپ کر جو یار، یہ ماڈریٹر کوئی بھائی چپ کراؤ یار اس کو، اس طرح پرسنل بات نہیں کرنی نا بھائی، مجھے یار چپ کر جو، میں کتاب کا نام پر حوالہ پڑھنے لگا ہوں، نہیں پرسنل بات نہیں کرنی نا، دیکھو بات وہ کون سی پرسنل کی ہے؟ میں کتاب کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، کسی شخص کا کیا ہے، کیا اس کی نسل ہے، کیا نہیں ہے، ہم یہ میں چپ تو کر جا، میں کون سا کہنے لگا ہوں نسلیں بڑی بے شمار، میں وہ بات تو نہیں کر رہا، چپ کر جا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ اب مرزا صاحب کی اپنی بات ہے، مرزا کہتے ہیں میری نسلیں ہیں بے شمار، نہ میں آدم زاد ہوں۔ تو نائی صاحب موجود ہے، کوئی بھی نہیں موجود اب، تو سکتے تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہ بمباستی کرنے والا ہے، نہ بمباستی کرنے والا ہے، نہ طاہر حمزہ نے کوئی نہیں بچانے والا تجھے، کوئی نہیں بچانے والا تجھے۔ نہیں اب بھی لے کے تم بھاگنا نہیں، وہ سیکر تو بھاگ گیا، سیکر بھاگا نہیں، تم تو بھاگ نہیں گیا، کدھر ہے سیکر؟ ڈیکوڈر کدھر ہے؟ یہ بڑا ساحل بھائی یہ بہت بدتمیز ہے، یہ اپنے جس ماں باپ نے اس کو پیدا کیا مشرک کہتا ہے، تو میں نے اللہ کی قسم اپنے ماں باپ کو مشرک بولتا ہے، 3-4 منٹ سمجھتا ہے۔ میں نے مرزا بمباسے کا نام لیا اور 4 منٹ کے اندر بھاگ گئے۔ آپ کو نہیں پتا ساحل بھائی، یہ ابھی اس نے ابھی جو میں جس ماں باپ نے اس کو پیدا کیا ہے، نہیں انڈائریکٹلی زنیم اس نے آ رہے ہیں عبداللہ، ادھر ہی بیٹھے رہنا، عبداللہ بھائی ساحل کالو ادھر ہی بیٹھے انڈائریکٹلی رہنا۔ اس نے زنیم کس کو بولا ہے؟ او تم بے شرم ہو، تم اپنے ماں باپ کو مشرک کہتے ہو، زنیم کا لفظ، تم اپنے ماں باپ کو مشرک کہتے ہو، زنیم تم کا نے لفظ انڈائریکٹلی ٹرو سیکر زنیم کس کو بولا ہے؟ آپ جیسے لوگوں کو، نہیں آپ نے انڈائریکٹلی مرزا صاحب کو بولا ہے، یہ بتائیں آپ کی آپ نے غفلت نہیں ہے؟ آپ نے انڈائریکٹلی ایب جوئی اور چگلیاں کرتے ہیں، آپ نے انڈائریکٹلی مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو زنیم یہ بولا ہے۔ سیکر ہر وقت ایب جوئی نہیں کر رہا ہوتا، میں کہتا ہوں کہ آپ نے مرزا صاحب کو انڈائریکٹلی بولا ہے، نہ اس میں کوئی سچ ہوتا آپ ہے، نے ایب اپنی طرف زنیم کا سے۔ لفظ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو انڈائریکٹ بولا مجھے ہے۔ بات بتاؤ، اچھا کیوں بولا مرزا صاحب کو، کیوں زنیم کہا آپ نے؟ بول دیا نا میری بات، کیوں کہا آپ نے زنیم مرزا صاحب کو، کیوں وجہ؟ نہیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے مرزا صاحب کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہو کہ مرزا صاحب کو زنیم بولو، کیوں کہا آپ نے زنیم مرزا صاحب کو؟ میں بتانے لگا ہوں، ہاں کیوں کہا بتاؤ؟ بتانے لگا ہوں کہ کیونکہ تم جس طرح وہ گالی اس دے لیے کہا کہ کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں میری اس نسلیں وجہ سے ہیں بے تم شمار، زنیم ٹھہرے، جب تم گالی دے تم نے پہل کی تو تم زنیم ٹھہرے، اب جب تم زنیم ٹھہرے اور ساتھ ساتھ مجھے بتاؤ کہ سیکر جو ہے ہر وقت ایب جوئی کر رہا ہوتا ہے ہمارے خلاف، ہر وہ بات اپنی مرضی کے مطلب پہناتا ہے، اپنی مرضی، ہم جس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یار ہمیں جو مرضی کہو، تم نے مرزا صاحب کو زنیم کیوں کہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایب جوئی، تو اس ہمیں حساب جو سے مرضی کہو، تم نے مرزا صاحب کو زنیم کیوں بولا ہے؟ سیکر بھی زنیم ہو گیا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں تو نہیں تم کہہ نے رہا، مرزا صاحب کیا کو کیوں بولا مانتے ہو زنیم؟ اسے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو زنیم، مرزا صاحب کو قرآن مجید قرآن زنیم مجید کہہ رہا ساحل ہے؟ تمہیں زنیم کہہ رہا ہے، مرزا صاحب کو قرآن مجید زنیم کہہ رہا ہے؟ بڑھ کے قسمیں تم لوگ ہر وقت بڑھ کے جھوٹی قسمیں اٹھاتے مرزا ہو، صاحب نے تو تم اپنے زنیم منہ ٹھہرے، سے اقرار کیا کہ عبداللہ میں کو زنیم ہوں،
भैया अल्लाह कभी ताला कह फातिमी रहा है आप बन लोगों जाते, को जनीम। कभी नहीं, ये ट्रुथ सीकर कह रहा है, मिर्जा साहब ने नहीं फारसी बन जाते, फारसी उल नस्ल, देखो, ये कभी चीनी उल नस्ल, तुम्हारा खुदा का कभी मामला है। मिर्जा उल नस्ल, खुदा ने तुमने जनीम कहा है। नस्लें हैं अब्दुल्ला मेरी तो बेशुमार, ये देखो ये ऐप जो ही कर रहा है, ना मैं ये झूठ बोल रहा है, आदमजाद हूँ। ये ऐप जो ही कर रहा है, जनीम ठहरा। तो सिकर भाई आपने मिर्जा साहब को क्यों बोला ऐसा? जो है ये इस्सा हजरत मसीह मौद के मुतल्लिक पर्सनल अटैक करेगा, किसी के बारे में पर्सनल अटैक आपने किया, आपने किया, जो आपने तुमने बोला, किया, तुमने आपने किया, बोला। अल्लाह ताला ने तुम्हें जनीम बना दिया। तुम मैं जनीम कह ठाए। रहा हूँ आपने मिर्जा साहब का क्यों नाम लिया इसमें? भाई अल्लाह ताला ने तुम्हें जनीम कहा है, मैं नहीं कह रहा। आप क्यों मिर्जा साहब को कह रहे हो? दोबारा सुन लो। और तू नहीं, हर हमें किसी कहा है, बार हमें हमारी बात, हमें कोई वाले जलील तो शख्स की शिकर भाई, बात ना मान, जो सख्त तो शिकर भाई, जो और चुगलियां करते हुए बकसरत चलने वाला है। कौन है ऐप जो? तुम हो, सीकर है। कौन है चुगलियां करने वाला? तुम हो, सीकर है। ये अब्दुल्ला भी जो आया था ये है। तो तुम क्या हुए? ये आगे सुन लो, तुम ये हुए बहुत सख्त की। इसके अलावा वल्दुल हराम है। तो आपने खुदा मिर्जा साहब को कह क्यों रहा बोला फिर? हमें कहा गया तो आपने मिर्जा साहब को क्यों बोला भाई फिर? अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा, तुमने मिर्जा साहब को क्यों बोला है? हमें तो अल्लाह ने कहा, तो तुम्हें मिर्जा साहब ने क्यों, तुम्हें मिर्जा साहब को क्यों कहा? हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो वही कहना था जो कुरान कह रहा है ना। जब और कुरान तुमने ने तुम्हें उनको जनीम कहा है, क्यों कहा? जब कुरान ने तुम्हें तुमने जनीम मिर्जा कहा है, साहब को जब कुरान जनीम ने क्यों तुम्हें जनीम कहा? कहा है, तो हम भी तुम्हें जनीम ही कहेंगे ना। और तुम हमें जो मर्जी कहते रहो, तुमने हम नहीं मिर्जा कह साहब को रहे, क्यों कहा? असल में हम नहीं कह रहे, खुदा कह रहा है। तो देखो, तुमने दोबारा मिर्जा सुन साहब को लो, क्यों कहा है? दोबारा सुन लो। और तू हरगिज किसी बढ़ कर कस्में खाने वाले जलील शख्स की बात ना मान। जलील शख्स, कस्में खाते हो ना बड़ी बड़ी बढ़ के, ठीक है, झूठी बात करके कस्में उठाते हो ना झूठी, ये हो गए क्या? जलील शख्स की बात ना मान। आगे क्या है? जो सख्त ऐप जो और चुगलियां करते हुए बकसरत चलने वाले हैं। हर वक्त ऐप जो झूठ बोल रहे होते हो, हम जिस बात को मानते नहीं अपनी तरफ से बना के इल्जाम बना रहे होते हो, ये क्या हुए? चुगलखोर और ऐप जो हुए, ठीक है। तो क्या हुए फिर? अल्लाह ताला के मुताबिक ये अल्लाह ताला तुम्हें कह रहा है, तुम होए वल्दुल हराम, तुम होए जनीम। ये अल्लाह ताला तुम्हें जनीम कह रहा है। जब अल्लाह ताला तुम्हें कह रहा है तो हम क्या करें भाई? हमने भी तुम्हें जनीम ही कहना है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे लोगों को जनीम ही कहना है। तुमने मिर्जा साहब को मैंने क्यों अल्लाह जनीम ताला कहा? की बात माननी है। अल्लाह ताला ने तुम्हें जनीम कहा है तो तुम जनीम ही हो। अल्लाह ताला जब कुरान जनीम कह रहा है तुम्हें, तो मैं भी तुम्हें जनीम ही कहूंगा। तुमने मिर्जा साहब को नहीं, क्यों कहा? तुमने मिर्जा साहब को क्यों जनीम कहा? हाँ, ये जो तुम ये हरकतें कर रहे हो ना, इसलिए तो तुम जनीम हो ना। इसलिए अल्लाह हमें तुम जो मर्जी कहो, तुमने ये तो यहाँ झूठ पे बोलते हो। अहमदी दोबारा सुनो। अच्छा, और तू अच्छा, हरगिज किसी बढ़ कर कस्में खाने वाले तुमने मिर्जा साहब को क्यों जनीम कहा? ये जलील नहीं शख्स समझ कौन आ है? रहा। जलील शख्स कौन है? तुम हो, ठीक है। ये भी तुम्हें जलील वो है जिसने मिर्जा साहब को जनीम कहा। कस्में खाने वाले हाँ। जलील शख्स कौन है? तुम हो। अल्लाह ताला किसे कह रहा है? तुमने मिर्जा साहब को जनीम क्यों कहा? कस्में खाने वाले जलील शख्स की बात ना मान। कौन कौन जलील बैठा हुआ है इसके मुताबिक? एक साहिल कालू बैठा हुआ है, ये अब्दुल्ला बैठा हुआ है, सीकर तीसरा निकल गया, ठीक है, वो भी बैठा हुआ था। वो डर के मारे मुफास्सिक नहाने वाला था। वो तुमने मिर्जा साहब को जनीम क्यों कहा? मैंने अब्दुल्ला इसको गालियां नाम निकाल दिया, वो 4-5 मिनट के अंदर भाग गया वो, ठीक है। लेकिन ये भी उस पे अप्लाई हो गई, वो भी जलील शख्स कह दिया अल्लाह ताला ने यहाँ पे। वो मिर्जा साहब को जनीम क्यों कहा वो पूछा। जो सख्त ऐप जो और मैं भी एक बात कर लूं, मेरी इजाजत ऐप कर रहे होते हो हर वक्त आवारा लोगों की तरह ऐप जो चुगलखोरी झूठ बना रहे होते हो, तो कौन है? ठीक है साहब, मैं भी एक बात कर लूं, इजाजत दें। एक मिनट में बात कंप्लीट, इनको समझाने दो मुझे जरा। कुरान की मैं बात समझा रहा हूँ, मुझे समझाने दो, खामोशी से सुने सारे। देखिए कुरान की आयात है, उसकी बात हम समझ रहे हैं, ठीक है। उसका मैंने तर्जुमा आप लोगों के सामने किया है। इस बात को जरा अच्छी तरह समझें। यहाँ पे अल्लाह ताला ये कह रहा है, मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ। और तू हर गेज किसी बढ़ कर कस्में खाने वाले जलील शख्स की बात ना मान, ठीक है। झूठी कस्में ये हर वक्त खा रहे होते हैं। ये साहिल कालू खा रहा होता है, ये सीकर खा रहा होता है, ये अब्दुल्ला खा रहा होता है, ठीक है। उसको क्या कह रहा अल्लाह ताला? जलील शख्स, ठीक है। और तू हर गेज किसी बढ़ ये बात ठीक हो गई, ये बात समझ आ गई हमें। बात ना मान। ये समझ आ तुमने गया। मिर्जा साहब को जनीम क्यों बोला? मिर्जा साहब को जनीम क्यों बोला? ये कुरान मजीद की बात हमारे सामने रख रहा हूँ, ये सुनते जाओ। ये तो चौथी बार तुम दोहरा रहे हो ना, ये तो चौथी बार तुम दोहरा रहे हो। मैं 10 दफा दोहराऊंगा, कुरान की बात है। मैं 10 हाँ, दफा दोहराऊंगा, मिर्जा साहब को तुमने 10 जनीम दफा क्यों कहा वो दोहराऊंगा, कुरान की बताओ। बात है। 10 दफा दोहराऊंगा भाई, सुनो ना। हाँ, जो ये सारे लेकिन मिर्जा साहब को जनीम क्यों और कहा? चुगलियां करते हुए बकसरत चलने वाला है। ये अब सारे झूठ बना के जो किस बात सच्ची नहीं होती, जिसको हम मानते ही नहीं, वो हमारी तरफ ये सारे अहमदी सुन लें, ये ट्रूथ सच्चा ने यहाँ पे बैठ के कहा है कि मिर्जा साहब जनीम थे। क्या ठहरे? तुम ठहरे
बहुत सख्त गीर, इसके अलावा वल्दुल हराम है। सब सुन ले, तो टोसी वल्दुल करने इधर हराम कहा है कौन कि सी मिर्जा साहिल साहब कालू भाई, वो वल्दुल हराम बैतूल की अब्दुल्ला कस्में को किसने किसने खाई कहा? थी? खुदा की कसम वल्दुल खा कर कहता हूँ हराम 20 सीकर करोड़ को बैठे किसने कहा? होगी। अल्लाह ताला ने किसने कहा। खुदा की कस्में खाई झूठी? ऐसे लोगों को वल्दुल हराम किसने ये कहा? मिर्जा साहब को कह रहा था, हमें तो कोई अल्लाह नहीं फर्क ताला ने पड़ता, कही कहा। जाए। ये जनीम ठहरे, ये देखो, ये सुनते जाओ बार बार, ये अल्लाह ताला तुम लोगों को कह रहा है, तो हम क्या करें भाई? हमने तो कुरान की तलीम आगे करनी है ना, हमने तो कुरान के मुताबिक ही तुम लोगों को जनीम इसको कहना पता चल गया किसने मिर्जा साहब को जलील कह दिया। अब देखो इसके काम जनीम देखो। कह दिए। अब ये जो है ना, तड़प रहा है, ये बहाने नहीं तड़प रहा चलेंगे, है, तड़प रहा है बेचारा। बहाने नहीं, कुरान तुम्हें कह रहा है भाई, कुरान कह किसी रहा है, तरह अल्लाह ताला कह रहा है, कवर कर लूं। कह रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें जलील शख्स कह रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बदतरीन मखलूक, कुरान आगे तुम लोगों को भी बदतरीन मखलूक कह रहा है। तो सीकर तुम हमें जो मर्जी शिरक करने कहो, वालों हमें को अल्लाह कोई ताला ने फर्क नहीं कहा पड़ता। जो तुमने शिरक मिर्जा साहब करते को जलील क्यों कहा हैं है? और जो कुफर करते हैं वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है। तुम लोग हमें जो मर्जी करते कहो, हो, तुमने मिर्जा साहब यानी को जलील तुम्हारे क्यों कहा है? वालिद और तुम्हारी तुम वालदा जो है वो बदतरीन बदतरीन मखलूक थे। तुम बदतरीन तुम्हारे मखलूक वालिद और हजूर तुम्हारी सल्लल्लाहु वालदा अलैहि बदतरीन वसल्लम ने मखलूक थे। तुम मौलवियों को कहा है सूर और बंदर, तुम्हारे पे कौन तो सूर और बंदर ठीक हुए। है। हजूर क्या सल्लल्लाहु कर रहे हो अलैहि सिकर, वसल्लम क्यों के मुताबिक पागल हो तुम गए? जैसे माँ लोगों बाप को को हजूर मुशरिक, सल्लल्लाहु अलैहि मिर्जा वसल्लम साहब ने को हरामी जलील। कहा तो तुम क्या हो हरामी गया? हुए। अब मैं क्या करूं? क्या हो गया? क्यों पागल हो अल्लाह और गए रसूल हो? माँ बाप को मुशरिक अब्दुल्ला कह इसको रहे गालियां हो, निकालने मिर्जा दो। साहब को जनीम कह रहे हो। अब्दुल्ला इसको ये गालियां निकाल लेने दो। गुस्ताखी क्या ना हो करो, गया? ये कुरान के अल्फाज हैं, गुस्ताखी ना करो। कुरान के हाँ, अल्फाजों में बोलो कह रहे हो बोलो। मिर्जा गालियां। साहब को जनीम कह रहे हो इतने खबीस और इंसान माँ हो। बाप को मुशरिक कह रहे हो। साहिल, क्या हो गया? पागल हो कुरान गए के हो? अल्फाज में तुमने क्या कि ये गाली है? कोई खुदा का खौफ नहीं तुम्हें? तड़प रहे, गुस्ताखी तड़प रहे करते हो। हो और कुरान की गुस्ताखी लाओ कर रहे हो अब्दुल्ला। अरे उसने कहा है कि जनीम का लफ्ज गाली है। इसने कहा ठीक है, है। साहिल कालू ने कहा है जनीम का लफ्ज गाली है। दोबारा कहना जरा, एक और मिनट, राना एक मिनट, राशिद एक राना मिनट, एक मिनट, राशिद राना साहब रिकॉर्डिंग ऑन करने दो, तो एक मिनट सिकर यार। कहते हैं एक मिर्जा मिनट, एक साहब जो है वो मिनट, एक जनीम है। मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग अच्छा, ऑन करने नीचे दो। पूछ रहे हैं, नीचे पूछ रहे हैं मौजू क्या है ये जनाब। नीचे पूछे सीकर मौजू साहब क्या ने है। जज्बात में आके मिर्जा साहब को जनीम बोल दिया, तो अब उस पर पर्दा डाल रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुबह निकलेगी अब ये। वीडियो चलाते हैं, थोड़ी अच्छा रिकॉर्डिंग जी, सुबह अब मेरी बात निकलेगी। सुने। अब मैं सवाल करता हूँ, मुझे बताओ साहिल कालू, तुमने अभी कहा है कि जो कुरान के अल्फाज हैं ये गालियां हैं, मुझे बताओ जमीन का लफ्ज गाली है? साहिल कालू जवाब दो। मैंने तो कहा ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। जमीन का लफ्ज गाली है? मैंने तो नहीं कहा गाली है। अब आ गया ना अपनी हमने तो बात कहा से। ही नहीं। मैंने निकल गया कब ना बात गाली से। है? तो बस फिर पागल हो गया, इसको पागल हो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की कोई भी बात है, एग्जैक्टली यही अल्फाज है। मिर्जा साहब को बोला है ना सारा तुमने जो जनीम। हमें सिर्फ ये बताओ, तुमने मिर्जा साहब को जनीम क्यों कहा है? यार झूठे इंसान, झूठ बोलते हो। अगर तुमने अगर कहा- यही होता है, तुमने यही अभी होता कहा- है। झूठ जो माँ बोलोगे, बाप को मुशरिक बोले ऐसे झूठ बोलोगे, वो अपने ऐसे मुंह झूठ बोले, नबी को भी बोलोगे जनीम तो बोलेगा। कुरान के मुताबिक अपने माँ अल्लाह बाप को ताला मुशरिक तुम्हें बोले, हराम मुशरिक की समझे, औलाद, वो वल्दुल अपने मुंह बोले, हराम, नबी को भी फिर जनीम बोलेगा। नाजायज औलाद, ये अल्लाह ताला ये अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ये अपने लिए ये अल्फाज अल्लाह ताला तुम्हें कह रहा है, तो तुम वो हो। अब हम क्या करें? तुम जनीम भी हो, तुम वल्दुल हराम भी हो। यार हमें जो तुम मर्जी हर कह चीज लो, हो। हमें नहीं फर्क पड़ता। तुमने मिर्जा साहब को जनीम क्यों कहा, ये मसला है। हाँ जी, और कोई कौन कौन सा जनीम है? एक तो सीकर साहब जनीम होके साबित हुए, हाँ। अब्दुल्ला जनीम साबित हुआ, एक साहिल कालू वो जनीम तो साबित हुआ, बोलो, और किसके मुताबिक हुआ? तुम मिर्जा साहब को बोल रहे हो, अच्छा, हमें एक मिनट, बोलोगे तो मैं क्या दोबारा मसला है? बताता हम हूँ, ये वो सुनो पूछ रहे जरा, हैं कि मिर्जा सुनो। साहब को जनीम क्यों बोला है। सुनो जरा। दोबारा सुनाओ हाँ, कि मिर्जा साहब को जनीम क्यों बोला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश दोबारा बताओ। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन, फिम महीनिन दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, गलत पढ़ रहे हो, दोबारा पढ़ो, आमीम। कौन सी गलती की है? दोबारा पढ़ो, बताता हूँ, दोबारा पढ़ो, पढ़ो ना, दोबारा बताता हूँ, पढ़ो कि दोबारा दोबारा। जल्दी से लुकमा दो, ऐसे नहीं करते कुरान के साथ, ऐसे नहीं करते गुस्ताखी। मैं कुरान कहता हूँ कि तुमने गलत लफ्ज पढ़ा है, दोबारा पढ़ो। बताओ कौन सा बोला झूठे इंसान? अब चुप करके सुनो।
अच्छा पढ़ो भी और साथ ये भी बताओ, मिर्जा साहब को तुमने क्यों ज़नीम बोला है, वजह क्या बनी, कौन सा ऐसा तुम्हें दुश्मनी है मिर्जा साहब से? अब कुरान मजीद की आयत सुनते जाओ ना, बीच में ना बोलो। गलत फिर पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या गलत बोला है? पढ़ो, मैं बताता हूँ। गुस्ताखे कुरान। मैं कहता हूँ दोबारा पढ़ो, मैं बताता हूँ। क्या मैंने गलत बोला है? वही तो कहने लगा, पढ़ो मैं बताता हूँ। गुस्ताखे कुरान, गुस्ताखुल्लाह, दोनों हो गई। अल्लाह का गुस्ताख। गलत सही पढ़ रहे हो अल्लाह तो मैं ताला तुम्हें रोक रहा हूँ, चुप गलती ना हो जाए तो मैं सही करके सुनो, अब चुप करके सुनो, जब नहीं पता होता है ना झूठ बोला करो। तुमने मिर्जा साहब को ज़लीम क्यों बोला है? आगे आगे है, मिर्जा साहब को ज़लीम क्यों बोला तुमने? तुमने इस तरह के अल्फाज उनके लिए बोल रहे हो ना, तो इस लिहाज से ये तुम जनीम ठहरे, तुम वल्दुल हराम ठहरे कुरान के यार मुताबिक। मुझे जो मर्जी कहो, मुझे कोई लाट फर्क नहीं ठहरे पड़ता। कुरान के तुमने मुताबिक, मिर्जा साहब तुम को बोला है। वल्दुल जना ठहरे कुरान के मुताबिक, तुम नाजायज औलाद ठहरे कुरान के मुताबिक, तुम गंदी तरीन मखलूक, गंदी तरीन, गंदी बदबू जैसे आती है, बदबूदार, जबान से भी बदबू, देखने से भी बदबख्त शक्ल, बिल्कुल वो ठहरे कुरान के मुताबिक। मुझे जो कुरान मर्जी के कहो, मुताबिक तुम मुझे जलील तरीन इंसान ठहरे। अब मुझे आयत पढ़ने दो, मुझे जो मर्जी कहो, मुझे आयत पढ़ने दो, चौधरी लियाकत, आयत मुझे जो आयत मर्जी मुझे पढ़ो, कंप्लीट करने दो। गुस्ताखे कुरान, मुझे जो मर्जी कहो, लेकिन आयात मिर्जा मुझे साहब को तो कंप्लीट ना करने कहो दो। ज़लीम। आयात तो आयात माजरत करो कि मिर्जा साहब को ज़लीम क्यों बोला तुमने? मैं बिलाल साहब देखो कुरान की आयत नहीं पढ़ने दे रहा ये। तो पहले माजरत करो कि तुमने मिर्जा साहब ये को ज़लीम कुरान क्यों की बोला? आयत नहीं पढ़ने दे रहा। तुमने मिर्जा साहब को ज़लीम क्यों बोला? माजरत बिलाल करो। साहब देख लें आप, ये देखें ना कुरान की अब आयत देखेंगे, किस तरह गुस्ताखी करानी है हमने कुरान की। हाँ जी, माजरत करो, मिर्जा साहब को ज़लीम क्यों बोला? हम तुम जिस तरह पढ़ रहे हो ना कुरान करीम, इस तरह ना पढ़ो तो बेहतर है। मिर्जा मसरूर साहब से पढ़ोगे तो वैसे ही पढ़ोगे। अब इसका ये तर्जुमा कहाँ है। किसने सिखाया तुम्हें? कैसे झूठे लोग हैं यार, ये बात ही नहीं, देखो कुरान की आयत की तिलावत ही नहीं करते और कहते हैं कि हम मुझे तो लगता है मुसलमान कहीं बचपन में ही ये वो मुसलमान है। वक्फे नौ वालों ने अगवा कर लिया था। अच्छा, ओपन आई साहब आप मौजूद हैं कि नहीं? जी मौजूद हूँ मैं, जी बताएं। ओपन आई साहब, जी मौजूद हूँ, बताएं क्या हुआ? ओपन आई साहब, इसने ना मिर्जा साहब को ज़नीम ओपन आई बोला, साहब इससे आप पूछे मौजूद क्यों हैं कि बोला? नहीं? आपको वैसे प्रॉब्लम क्या ये है? गलत बात है, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ट्रू सीकर साहब माफी मांगे आप, आपने मिर्जा साहब को ज़नीम बोला है, माफी मांगे। अच्छा जी, अब मैं इसका तर्जुमा करने लगा हूँ, अब तर्जुमा सुन लें और नहीं, देखें। पहले माफी मांगे ना, मेरी ब्राड पे बैठ के आपने तर्जुमे के उसको मुताबिक मिर्जा साहब को साहिल कालू, ज़नीम बोल दिया। अब्दुल्ला और सीकर कैसे जनीम साबित होते हैं, सुने जी। अच्छा जी, इसका तर्जुमा है। हमें साबित करते रहना, इसका जवाब दो कि मिर्जा साहब को एक ज़नीम मिनट, क्यों बोला है? तर्जुमा सुनो, गुस्ताखी ना करो कुरान मिर्जा की। साहब को ज़नीम क्यों बोला है, इसका जवाब दो। बस तू झुटलाने वालों की इताअत ना बस कर। बस बस वो चाहते बस हैं कि अगर बस तू बस ना लोच से करो। काम ले तो वो भी लोच से काम कभी लेंगे। हिंट और तू देते हो, हर कभी किसी बढ़ बढ़ कल कर देते हो, कसमें खाने वाले आज बस जलील बस शख्स की कर बात दिया। ना मान। ये जलील बताओ शख्स, मिर्जा किसको साहब जलील को कह रहा क्यों अल्लाह ताला? बोला है ज़नीम? किसको कह रहा है? झूठी मिर्जा कस्में, साहब जो ये को बार ज़नीम बार क्यों उठाते बोला हैं, है? जो ये झूठी कस्में बार बार उठाते हैं। साहिल कालू को ये साहिल कालू आपके लिए जलील शख्स का लफ्ज अल्लाह ताला कह रहा है। तुमने मिर्जा साहब को ज़लीम क्यों बोला? स्पीकर को जलील शख्स और अब्दुल्ला को जलील शख्स। तुमने मिर्जा साहब को ज़लीम क्यों बोला है? ये शातम रसूल को नीचे उतारे, इसको किसने उठाया? ये गुस्ताख शातम रसूल, इसको नीचे पे झूठ बोलते हैं, नीचे इसको भेजें, ये गुस्ताही करेगा। फिर ये मिर्जा साहब को भी गालियां निकालता है, ये सुभान अल्लाह नामी जो ये जो सुभान नामी मुल्हिद अभी आया अल्ताफ चंगड़, इसको नीचे उतारे। ये मिर्जा साहब को भी हरामी कहता है, गालियां निकालता है मिर्जा साहब को। एक जनीम है सीकर, ये करता है जनीम। इसको नीचे उतारे, इस गुस्ताख को, इस शातम को, इस लानती इंसान सुभान अल्लाह नामी मरज़ई मुल्हिद को नीचे उतारे। ये मिर्जा साहब को भी गालियां देगा, इसको नीचे उतारे। सीकर आ गया, वो जनीम आ गया। सीकर जनीम, सीकर भाई सीकर ने ना मिर्जा साहब को ज़नीम बोल दिया। ये एक जनीम आ गया है, अल्ताफ जनीम बलदुल जना बलदुल हराम, ये आ गया है। रोते फिरते हैं, कुरान कह रहा है, हम अपने अल्फाज नामी नहीं कह आईडी रहे। का एक कुरान तुम लोगों को मरज़ई जलील मुल्हिद कह रहा है। अल्ताफ चंगड़ आ गया वो है। डिकोडर जनीम भी आ गया। ये अल्ताफ शातम जनीम वलदुल हराम वलदुल जना
पूरे मोहल्ले की पैदाइश सुभान अल्लाह नामी एक बंदा आ गया ऊपर, ये इसकी स्क्रीनशॉट आप देख लें, इसने मिर्जा साहब की तौहीन की है, मिर्जा साहब को हरामी कहा है, स्क्रीनशॉट सामने लगाया हुआ। गाला काट इस्लाम के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक गाला काट, पहले मैं काट ला यार, ये तेरा दिल इतना खुश। ये जो अभी टू सीकरी साहब ने कुरान पाक की आयत का तर्जुमा बताया, वो उसने मिर्जा साहब को भी कहा और इस ये सुभान अल्लाह चंगड़ को भी कहा है। नॉर्मल है इनके लिए। कटो गाला करनी चाहिए ने, करनी चाहिए ने, बंदे दे ना दिल दा पड़ास निकल रहा, कटो गाला। ये नॉर्मल है बेचारे, वो कहते तू आके मिर्जा साहब ते चढ़ जाना, ये नॉर्मल है इनकी चीजें, कोई मसला नहीं। हाँ नहीं वो जो सुल्तान ने किया वो भी बहुत नॉर्मल है ना। इसकी तफसीर बयान करता है, जो सामने स्क्रीनशॉट लगा, ये तफसीर क्या है इसकी, क्या बता दो। ये देखे नीचे से मरज़ई इसको फूल मार रहे हैं अल्ताफ चंगड़ को, इसने बहुत अच्छी जो है वो चपेट मारने गुस्ताखी की है मिर्जा साहब की, कि मिर्जा साहब को इसने वलदुल हराम और वलदुल ज़ना कहा है, और इसको जो कादियानी है वो फूल मार रहे हैं। देखें जी बाजी, क्या कह दिया मैंने क्या कहा है, मैंने क्या कह दिया है? तुमने कहा है कि मिर्जा साहब जो है वो पिंक कलर का कच्छा पहनते थे। जी, ये गुस्ताखी आपने की है मिर्जा साहब, बहुत बुरा किया ना। पिंक कलर का कच्चा सूट क्या करते थे, पहन के बाहर घुमा करते थे। मैंने तो कभी नहीं कहा ये लफ्ज़। राजा ये तुमसे उम्मीद नहीं थी, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी, ये तुम और मिर्जा साहब इसने ये भी कहा है कि मिर्जा साहब हमने भी बोलने हैं यार, ये सुभान अल्लाह अल्ताफ चंगड़ कहता है कि वो कच्छा पहन के मिर्जा साहब जाते हैं। वो बुखारी से हदीस सुनी है कि इब्राहिम ने 3 झूठ बोले, मैंने बोल नहीं बोला। मेरी बात सुने, इजाजत दे दे, एक बात करने दे। ये अल्ताफ चंगड़ सुभान अल्लाह नामी आईडी का बंदा कहता है कि मिर्जा, ओ यार चुपते कर जा, मैंने तो गल कर ली। ये अल्ताफ नामी चंगड़ जो सुभान अल्लाह वाली आईडी का है, ये कहता है कि मिर्जा साहब पिंक कलर का कच्छा पहन के बाहर जाते थे और फिर अपनी कमीज उठा के लोगों को दिखाते थे, ये देखो मैंने पिंक कलर का कच्छा पहना। एक दिन कच्छा पहनना भूल गए, लेकिन उनको ये था कि मैंने पहना हुआ है, तो उन्होंने कमीज ऊपर की तो कहा ये देखो मेरा पिंक कच्छा है, लेकिन नीचे नहीं पहना हुआ था। जो झूठ बोलते ये अल्ताफ चंगड़ साहब कहते हैं। अगर इंसान में सच्चाई होती तो झूठ बोलने की उनकी क्या जरूरत है? ये तो पढ़ो ना अल्ताफ, ये तुमने मैसेज किसको किए थे, ये चलो ये बता दो। मैंने किसी को मैसेज किया? मुजाहिदीन की असलियत सामने आ घर की गई। परेशानी थी, मैंने कभी किसी को इस तरह का मैसेज किया आपने? ये है खत्म नबूवत के मुजाहिद अल्ताफ रब्बी, ये तो बता दो घर में परेशानी थी, कोई ज़हनी प्रेशर था? मैंने किसी को किया ही नहीं है, मैं तो कसम खाने को तैयार हूं। यार ये किसके मैसेज हैं, ये किसके मैसेज हैं? ये मुझे क्या पता है, गाली दे देंगे इसको, हम गाली दें दो, मैं कहता टका के जो माँ भैन कर दो, अल्लाह माफ करे, हम नहीं करते ऐसी बात। तो मुसलमान हो ना, तुम्हारा काम है ये भाई, बहुत ही मुसलमानों का काम ही गाली देना है। तुम पे अच्छा चलो ठीक है अल्ताफ साहब, ये जो सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसकी ये आईडी है, उसके फॉलोवर हैं 1082 और आपका मैं अभी खोल लेता हूँ, आपके भी तकरीबन इतने ही हैं। तो आप ये बताएं कि जो ये जितने कमेंट इसके हैं, इसके ऊपर लानत भेजें। चले कहें ये जो शख्स है ना ये लानती है, नहीं तुम भेजो ना, तुम कहो ये जो सुभान अल्लाह वाली आईडी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, मैंने कभी दावला शाह ये 1082 फॉलोवर जिसके हैं, जिसने ये मैसेज किया है, वो बड़ा ही लानती इंसान है, बड़ा ही वो जनीम वलदुल गुनाह वलदुल हराम पूरे मोहल्ले की पैदाइश है जिसने ये मैसेज किया। चलो कहो जिसने भी ये मैसेज किया होगा, ठीक है? नहीं पूरे अल्फाज बोलो ना, मैंने कह दिया बस, दैट्स इट, जॉब डन। और यूजर नेम भी सेम है बिल्कुल, देखें। और अगर तुम्हारा सियाल जंग वहां पे बैठा है जहाँ पे उसका भी यूजर नेम वही है 5722190007 और अल्ताफ चंगड़ का भी वही है। ये दोनों यूजर नेम बिल्कुल सेम है जो अल्ताफ चंगड़ की आईडी के हैं और जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसीलिए ये कह नहीं रहा कि ये लानती इंसान है जिसने ये मैसेज किया है, इसको पता है क्योंकि ये खुद ही है। मुजाहिद वहां पे बैठा हुआ, ओए होए 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 होए, अस्तगफुरुल्लाह, ये है खतरा, ये है मिर्जा साहब को जब हैज होता था तो वो कौन से रंग का सैनिटरी पैड लगाते थे? अब्दुल्ला यार ये नबी पाक को गालियां देगा, क्या करते हो अब्दुल्ला यार, आप ख्याल कर लो अल्लाह के बंदे। नहीं पता नहीं इसका मिर्जा साहब को जब हैज होता था यार, छोड़ दो यार, साहब ने कहा मेरा हैज देखना चाहते हैं। ना ये स्क्रीन बड़ी करें जरा, जो सेवरा जब वो ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं, ये देखें इनका यूजर नेम ठीक सेम है, सेम है, हैज में इस्तेमाल किया जाता है।
बताओ यार कौन सा अब्दुल्ला, वो तो जो गालियां पड़वानी है वो जो अंबिया हैज वाला करम पानी को, नहीं क्या करता करते था, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज वाला जानी। पानी पीते थे, हैज वाले कुएं का पानी पीते थे, वो बात कर रहे हो? उस हदीस की बात कर रहे हो? स्क्रीन तो बड़ी कर रहे हैं। कौन से रंग का शिवराजा कह रहा था ना इस्तेमाल कि करता यूजर था? सेम है इनका, मैंने अभी चेक कोई किया फर्क है, नहीं पड़ता। बिल्कुल मैंने ठीक है मैंने नहीं ये शिवराजा। लिखा, मैंने नहीं ये लिखा हुआ, सिंपल सी अच्छा बात ये है। स्क्रीन तो बड़ी कर देना, कर दो, यूजर नेम तो चेक कर फिर लेते कह हैं दो ना, अभी। जिसने ये लिखा है वो बड़ा ही लानती इंसान है, वो एक जनीम वलदुल जना हरामी, पूरे मोहल्ले की वो पैदाइश है। करो गाना गाना गाना, हाँ करो। शेब राजा ये भी दे दें। शेब राजा कहो कि जिस की ये आईडी है, जिसने ये नाम रख के आईडी रखी है, जिसने ये मैसेज किया है, जिसकी ये बैत में जिसने है, ये उस मैसेज किया वो बैत कुत्ती का बच्चा है। उस बैत में लानत, उस बैत पे लानत। जिसने ये मैसेज किया वो तबलीग कुत्ती का शुरू हो गई बच्चा है। राजे, चलो ध्यान करें। चलो तबलीग और शुरू हो गई। कहता सी पे गाला तुसी कड्डो ते आप ही गाला करनी शुरू होगी। और ये स्क्रीन तो बड़ी करें, मैं चाह रहा हूँ स्क्रीन शिवराजा चार ने बढ़िया गलत बात करा लो, नहीं की। फायदा कोई नहीं ना तुम्हें, तुम एआई पे ओहो देख अच्छा, तो लें, यूजर नेम चेक कर लेते हैं ना यार, क्या हो गया? वो बहुत चेक होती है। राजा स्क्रीन बड़ी कर, जिस की ये सामने आईडी लगी है, जिसकी ये बैत में है, उस पे लानत। मैं तो जिसकी ये आईडी लगी हुई है, जिसका मोहम्मद स्क्रीनशॉट, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि जिसके वसल्लम की यूजर बात नेम में पे हूँ। जिस अच्छा कह रहा है मैं, अब मान गया कि मैं, और तुम्हारी तो बात नहीं हो रही थी, ये तो उस बंदे की बात थी, तुम क्यों कह रहे हो कि मैं? ये देखो कह रहा है मैं बैत में हूँ, इसका मतलब है यही है हरामी ये मैं बंदा, हज़रत ये मोहम्मद बात। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखो बात देखो में अब हूँ। मान गया कि मैं ही हूँ, देखो अब मान गया, पहले कहता मैं हूँ ही नहीं। चल कालू, ओए ओए चल कालू, लाइव एक दो पाई जरा, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में हूँ, अब डालो। ये जिस आईडी की यूजर नेम पर 90007 आता है, ये अहमदी जिस अपने खलीफा की बैत पे है, उस खलीफा पे लानत। ओए मैं तो हज़रत उमर के खलीफा की बात में हूँ, जिन्होंने वहां पे जो जारिया के साथ रोजे की हालत में आऊँ। ये आईडी सुबहान अल्लाह जिसकी यूजर नेम पर 9007 आता है, ये जिस बैत में है, जिस खलीफा की बैत पे है, उस खलीफा पे मैं लानत। हज़रत अबू बकर की बात में हूँ और साहिल कालू हज़रत अबू बकर पे नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक लर्न डाल रहा है। देखो जी, माफी है मांगो। निदा नस्ल दा मुंडा है, निदा नस्ल दा। तू नरजस था मुंडा। अच्छा अभी कह रहा था मैं हूं ही नहीं, तो अभी मान भी गया कि मैं हूं। देखो इसकी हालत, ये भी कह रहा था ये मेरी आईडी है ही नहीं, वो बड़ा कुत्ती का बच्चा है जिसकी आईडी, अभी खुद ही कह रहा मैंने कब और कहा? मरज़ई इसको फूल मार रहे हैं। वाह इसकी शक्ल मैंने देखी है, जो जलसे में लानते पड़ी हुई है मेरी इसकी शक्ल मैं तो रोजाना वीडियो पे लगाता हूँ, मैं तो रोजाना वीडियो बनाता हूँ। तुम लोग डरपोक हो और तुम लोग लानते पड़ी हुई हैं तुम्हारी बेशर्म शक्ल हो पर। और तुम अपनी शक्ल नहीं शक्ल दिखा पर सकते। लानते पड़ी और हुई इतने हैं। बेगैरत और बेशर्म मसीह हो मौत तुम बन लोग, गया जी हूं, अपनी मसीह मौत दी नफरत देर च आ गई जे, रूह आ गई जे मसीह मौत दी। इन्हें कहते नहीं, तुम लोग बेगैरत और बेशर्म हो, तुम में हिम्मत नहीं है। हम तो खुले बैठे हैं, खुले मैदान में बैठे हैं। आओ मारो गोली सीने के ऊपर, आप दहशत कर दो। कुरान असल और में दहशत है। कर दो वो से बैग गोली जल्दी मार बैग कर ना गोली जाया डालनी है करनी है, हरामी और नस्ल तो गोली जाया करनी है। तेरी शक्ल है, तेरी औकात है। साहिल कालू बड़ी बहुत अच्छी सुन्नत अमल कर रहे हैं, करनी चाहिए। गालियों पे ऐसी आ सुन्नत। गया, साहिल रिकॉर्डिंग हो कालू रही है। गालियों पे आ गया, ये खत्म नबूवत के मजाहिर। ये मिर्जा साहब ने गाली निकाली है। मिर्जा साहब ने कहा था, मिर्जा साहब मिर्जा को साहब जलीम ने क्यों कहा कहा है? था जिस बंदे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हतक हो वो हरामी गालियों पे नहीं है। आ गया, ये हज़रत जिस मोहम्मद आईडी सल्लल्लाहु है अलैहि वो वसल्लम हरामी ने नहीं कहा, नबूवत है। की मजाहिर असलियत सामने आ गई। साहिल कालू, तो सीकर तुमने मिर्जा साहब को जलीम क्यों कहा है? और टू सीकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो जाहिलियत टू सीकर तुमने मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को जलीम क्यों कहा है? और टू उसके सीकर मुंह में ठुस। टू सीकर मिर्जा गुलाम मोहम्मद हदीस है। कादियानी को जलीम क्यों बोला तुमने? मिर्जा कादियानी कहता है कि वो कंजर जो वलदुल जना है वो भी गुस्ताखी करते हुए शर्माते हैं। अच्छा मैं बता रहा हूँ हदीस है, ये हदीस सब सही है। कंजरों से और वलदुल जना से भी कहे गुजरे हो कि तुम गुस्ताखी करते हो। कुरान में भी मिर्जा साहब कहते हैं वो कंजर जो वलदुल जना है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। कंजर है ना, जो कंजर है जो वलदुल जना है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक नहीं कर सकता। यही कहा है, तो ये सुभान अल्लाह, हम आपको वलदुल जना और कंजरों से भी क्या गुजरा है। इतना बड़ा ये कंजर है और वलदुल जना है कि मिर्जा साहब कहते हैं वो कंजर जो वलदुल जना है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का सोच भी नहीं भाई सकते। कुरान तो ने तुम जब तुम्हें उन कंजरों से और उन वलदुल जना से भी गए गुजरे हो। सुभान अल्लाह साहब।
اور ٹروتھ سیکرنگ صاحب آپ اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کر رہے ہو تمہاری موجودگی میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے تمہاری موجودگی میں ٹروتھ سیکرنگ اس نے گستاخی کی ہے اور تم مود لگا کے یہاں پہ بےشرموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اوپر بھی شرم آنی چاہیے تمہیں بھی سیب راجہ احمد رضا خان بریلوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے کہ نہیں کہا ہوا؟ بعد ذلت کے عزت پہ لاکھوں سلام. بلال بھائی اس مرزا قادیانی دے پیشاب نو تھلے لاؤ اس مرزا قادیانی نو تھلے لاؤ. ختم نبوت زندہ باد. یہ ختم نبوت کے گالی باز لو جی اصلیت سامنے آ گئی. یہ ہے جن کی اصلیت. یہ ہے ہی کرتے ہیں بڑے مجاہد. یہ ہے ہی گندے گالی باز, گندے ترین گندی ترین مخلوق. صحیح زنیم کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو. اصلیت سامنے ان کی فوراً آ جاتی ہے. اچھا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو کنجر ولد الزنا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے وہ شرماتے ہیں. تو یہ ٹروتھ سیکر اور یہ سبحان اللہ نامی ایک الطاف چنگڑ یہاں پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں دونوں بندے, اور انہوں نے مرزا صاحب کو بھی گالیاں دی ہیں. ٹروتھ سیکر نے کہا مرزا صاحب بھی ولد الزنا ہے اور یہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو یہ دونوں مرزئی جو ہیں, یہ ٹروتھ سیکری اور سبحان اللہ چنگڑ, یہ کنجر اور ولد الزنا سے بھی گئے گزرے ہیں کہ گستاخی ایک کر رہا ہے اور دوسرا بیٹھ کے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. لعنت ہے تمہارے اوپر ٹروتھ سیکر, شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. مرزا قادیانی نے تمہارے اوپر یہ فتویٰ لگایا ہے کہ جو کنجر ہیں جو ولد الزنا ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتے, وہ بھی شرماتے ہیں توہین کرتے ہوئے. کڑی جاؤ ختم نبوت زندہ باد. گالیاں کڑی جاؤ. اللہ تعالیٰ نے صحیح زنیم کیا تو کڑی جاؤ گالاں. زنیم تو تم نے کہا ہے مرزا قادیانی کو. کڑی جاؤ گالا. ختم نبوت زندہ باد. زنیم کیوں کہا ہے ٹروتھ سیکر؟ ختم نبوت زندہ باد. کڑی جاؤ گالا. ختم نبوت کیا ہے جی؟ گندی گالیاں. وہ دھور مسلمانوں گالا کڈو ہوں. چلو شیر راجہ شروع ہو گالا کڈنا. شیر راجہ دسو دور مرزئیو اور لانتیو مالکان کتے ہو, اور دور مرزئیو لانتیو کتے ہو مالکان پہ گئے ہو. دور لانتیو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالا کڈنے نے جمن تے لانتو مرزئیو مالکان پہ گئے ہو. دور لانتیو اور مسلمانوں گالا کڈو. گالیاں. ختم نبوت دی پرفارمنس, ختم نبوت مجاہد دی پرفارمنس, گندی گالیاں ہے جے ختم نبوت زندہ باد. دور لانتیو مرزئیو اور مالکاں نو پے گئے ہو غلاموں. وہ کہندے تسی غلام آ, وہ مالک بن بیٹھے ہو. دور لانتیو کتے ہو مرزئیو, اور دور تواڈے تے لعنت. اور ہو گیا راجے گالا کڈ یار. او مرزا مسرور دے کتے ہو اور لانتی ہو, اور دور تواڈے تے لعنت. مالکاں نو پے گئے ہو حرامیو. گالی باز ہے جے ختم نبوت دی پرفارمنس, ختم نبوت مجاہداں دی پرفارمنس. سپیکر معافی مانگو, تم نے مرزا قادیانی کو زنیم کیوں کہا ہے یہ بتاؤ مرزا قادیانی کو زنیم کیوں کہا ہے. معافی مانگو. چلو دوسرے فرقے دے لوگاں نو کہندے نے کسی دوسرے فرقے دے لوکاں نو گالاں کڈی جاؤ. اے جے ختم مجاہد. شاباش شروع ہو جا. اے ختم نبوت. خادم حسین رضوی گالاں کڈنے نے وہابیاں نو, کہندے سوراں دے سور. اے کڈے نے, اے وی کڈے نے شیعہ تے. ٹھیک ہے, گندی گالیاں. ایک دوجے نے کافر کہندے نے. اے ہے گئی گندے گالی باز. پر جڑا کسی دوسرے فرقے نو گالاں کڈے نے, کسی دوسرے بندے نو گالاں کڈے نے, ہر وقت انہاں دا ایہی کام. اے جے ختم نبوت دے مجاہد. حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماندے نے کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرزا قادیانی کہندا ہے کیر میں حاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد
हूँ कहता मैं तो आदमजाद ही नहीं हाँ मैं ते गंदी नाली दा कीड़ा आ मिर्जा कादियानी कहता मिर्जा कादियानी कहता मैं किरमे हाकी हूँ गंदी नाली का कीड़ा हूँ आदमजाद नहीं किरमे हाकी हूँ मेरे प्यारे बूझ पै जे जरा रल के मेरे नाल ट्रू सीकर मेरे नाल रल के पढ़ो किरमे हाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ मैं किरमे हाकी नहीं हूँ मैं किरमे हाकी नहीं हूँ मैं तो आदमजाद नहीं हूँ ना मैं किरमे हाकी हूँ किरमे हाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ सुभान अल्लाह ਆ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੜ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ कि मैं खाकी हूँ मेरे ਓਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਮੇ ਹਾਕੀ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ किरमे मिर्जा साहब कहते ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब रूहानी अज़ाइन दे विच लिखदे ने कहंदे ने मैं किरमे हाकी हूँ किरमे हाकी हूँ मेरे प्यारे कहंदा मैं ते आदमजाद ही नहीं आ मैं ते किरमे हाकी है गंदी नाली का कीड़ा है मेरे प्यारे में नबूवत दा मुआहिद बोले ते झूठी बोले किस तरह है खलकाए बोले फिर मिर्जा साहब अपनी किताब रूहानी अज़ाइन दे अंदर तूने मेरा नाम कुत्ता रखा और गालियों से मेरा मुंह भर दिया मिर्जा साहब कहते ने मैं कुत्ता आया मेरा मुंह भर दिता गालियां दे नाल ये लाश ने मैं क्या कि तू कुत्ता है ते तेरा मैं मुंह भर दिता गालियां दे नाल 1379 गालियां लिख के मिर्जा साहब ने रिकॉर्ड कायम कर दिता रूहानी अज़ाइन दे विच फिर मिर्जा साहब लिखते ने रूहानी अज़ाइन दे विच जो गाली हमें दोगे वो हमसे भी सुन के जाओगे सारे को सुभान अल्लाह हुण वड़ गए जिथों निकले सी ऐ खुदा ऐ कार साजो आ गया सीधी लाइन पे ऐब पोशो के दिगार फिर मैं हाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ फिर मैं हाकी हूँ मेरे प्यारे हूँ बशर की जाए नफरत बशर की जाए नफरत समझते गए होगे हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की और इंसानों को भी शर्म आती है मेरे साहब से ये कारोबार बदगुमानों से बचाया मुझको खुद बन कर गवाह कर दिया दुश्मन को एक हमले से मगलूब और खार इस शख्स की मुनाफकत आप चेक करें अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा था गालियां निकाल रहा था अब मिर्जा कादियानी की वो बातें पढ़ना शुरू हो गया कि हम बड़ा प्यार करते हैं नबी पाक से और हम बड़े पक्के मुसलमान हैं अभी थोड़ी देर इसका स्क्रीनशॉट सामने लगा हुआ है इस मुनाफिक इंसान का ये जो अल्ताफ चंगड़ नामी एक मरज़ई मुल्हिद है
اس کا اسکرین شاٹ سامنے لگا ہوا ہے اور یہ منافقت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم تو بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، اور مرزا قادیانی جو 1379 گالیاں دے کے کہتا ہے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور استحسانی ہوں، اور محمد پھر اتر آیا ہے قادیان میں. تو اب ان کی منافقت جاری ہے. میں آپ کو سناتا ہوں مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر کیا لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ گندا کیڑا ہوں میں، مرزا قادیانی صاحب فرما رہے ہیں گندا کیڑا ہوں میں، انتہائی گندا کیڑا ہوں میں، مرزا قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں. ہوں بشر کی جائے نفرت. یہ وہی جائے نفرت ہے مرزا صاحب اپنی نسبت پر کر رہے ہیں جو پرمیشور ناف کے 6 انگلیاں نیچے ہیں نا، یہ وہی ہے جائے نفرت. یہ اس کی طرح مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں بشر کی جائے نفرت، پرمیشور جو ناف سے 6 انگل نیچے ہے میں اسی کی طرح جائے نفرت ہوں بشر کی جائے نفرت. یعنی کہ مرزا صاحب خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں جائے نفرت. آپ گالیاں دو مسلمانوں کو. یہ تو آواز پتہ نہیں کسی کی آ ہی نہیں رہی. توبہ استغفر اللہ، بشر کی جائے نفرت ہی کہہ دیا سیدھا اپنے آپ کو. پرمیشور جو 6 انگلی نیچے ناف سے بشر کی جائے نفرت، مرزا صاحب نے خود کو اس کے ساتھ ملا دیا. واہ جی واہ. ہن رام ہے اور کرو گستاخیاں جو تہاڈی ایسی دی تیسی تسی گستاخیاں کردے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. تہانوں اوتھے تن دیاں گے جتوں نکلے ہو. کھلو تیری مرضی دی. بس اس کا میسج دے